Tawag ka muna. Story number 1. Mani ni Lola. Tao po. Juan, andyan ka ba? Uy, may mani sa mesa. Kay Juan siguro to. He. Makakupit nga. He. Look to the left, look to the right. He. Nakalibre pa. Yum. Oy, Pepe, andyan ka na pala. Oo, Juan. Ayain sana kita sa court. Kanino pala yung mani, Juan? Pwedeng makahingi? He. Ay, wag to, Pepe. Kay Lola to. Nasipsip niya na to. Hehe. Ha?